Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje o nosso programa vai mostrar o que é o IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, e seus problemas. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Hoje vamos mostrar o que acontece no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Vamos lá? Então vamos começar. Nós temos um convidado hoje que vai fazer agora um trabalho da parte da manhã, que é o psicólogo, psicanalista Hernan Schuller, formado na Universidade de Buenos Aires, trabalhou em vários centros de saúde mental em Buenos Aires e atualmente desenvolve um trabalho clínico em consultórios e atividades de supervisão, docência e investigação com grupos de estudo. E o microfone é todo seu, tá bom? Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Nancy, e estoy muito feliz de estar aqui nesse evento tão importante. Eu vou falar um pouquinho do neoliberalismo e algumas características do neoliberalismo e vou tentar inicialmente hacer una breve introducción para contextualizar o problema do neoliberalismo nos días de hoy na nossa região. Porque desde 2008-2009 fuese produciendo una ofensiva conservadora en América Latina para frear a onda dos gobiernos progresistas que se fueron expandiendo no continente no inicio del século XXI. Fue una ofensiva que se arquitectó de la siguiente manera. O poder político y económico junto con parte del poder judiciario y los medios de comunicación corporativos se asociaron para desestabilizar esos gobiernos nacionales y populares, soberanos políticamente, independientes económicamente y con una fuerte orientación en la justicia social. ¿Con qué objetivo se produce esa ofensiva? Con el objetivo de implementar políticas neoliberales, políticas contrarias a esa dirección progresista que el continente fue tomando. Obviamente existe un plano atrás de todo eso, ninguém ignora ese fato, una engranaje internacional muy bien diseñada, muy bien montada desde a Casa Branca para transformar América Latina no quintal de los Estados Unidos. Y los políticos locales son representantes de ese proyecto colonizador para América Latina. El neoliberalismo surge en los años 70 y se consolida considerablemente en los años 80, llegando a su máxima expresión en los días de hoy, a su máxima expresión y a su colapso, porque es un modelo que no resiste más. Está claro que colapsó. ¿Cuáles son las características específicas del neoliberalismo? O neoliberalismo es una torsión, una mutación del capitalismo industrial clásico, de un modelo fordista, etc. No es apenas una continuidad, es una mutación, es decir, si ven la forma actual como el capitalismo se presenta, tiene una orden y una racionalidad que le son propias.
y que o diferencian de aquel capitalismo industrial clásico, aquel capitalismo de Adam Smith y otros autores. O importante é reter a seguinte ideia, que existe um impossível estrutural na condição humana. Existe um impossível estrutural na condição humana. E o neoliberalismo justamente recusa esse limite. O neoliberalismo não aceita esse limite. Por isso que o neoliberalismo é uma armadilha mortífera para o sujeito. E o problema é que o sujeito assume esse limite como um déficit pessoal, como um problema pessoal, e não como um impossível próprio da estrutura. É por isso que aparece a culpa. O sujeito crê que o problema é ele, que o defeito é dele, e não que se trata de um impossível. Não? É dizer, uma insatisfação que aparece por uma suposta impossibilidade própria, y no por una imposibilidad estructural del ser humano. Y comento eso porque está en sintonía, dialoga claramente con otro conceito hipócrita y tendencioso que es o da meritocracia. Eu falei que esa subjetividad creada pelo neoliberalismo tem 4 pilares. Es una subjetividad individualista, egoísta, consumista y meritocrática. Entonces, ¿qué es a meritocracia? Para simplificar un poco el conceito. A meritocracia es acreditar que todo depende de você. Todo depende de você. A gente já falou que o todo não existe. A meritocracia se resume na seguinte frase: se você quer, você pode. E a gente sabe que não é assim, porque existem limitações de ordem estrutural, de ordem pessoal, de ordem social, que fazem que não todo aquilo que queremos possamos realizar. Então, o problema é que as pessoas que acreditam nessa frase, que acreditam na meritocracia, entendem que se eu não posso, eu não quero. E se eu não quero, então sou um vagabundo, ou sou um fracassado, ou sou um fraco, ou alguém que não se esforça o suficiente. Então, paso a ser condenado socialmente. Es decir, o avesso do conceito de meritocracia é a condena social. ¿Sí? Y cuando se produce a condena social, ya se construye a figura de un enemigo. Y cuando se construye a figura de un enemigo, ya entramos en una lógica segregativa. Un neoliberalismo produce lógicas de segregación. Entonces, a meritocracia es funcional a este discurso neoliberal, ¿se entiende? Porque el Estado se desresponsabiliza, el Estado deja de ser una herramienta de bienestar social, de transformación social, el Estado se desvincula de esa función. Bem, eu falei que o neoliberalismo cria un nuevo tipo de subjetividad, que es pensar a vida da misma forma que se pensa una empresa. Y que o sujeito se trata a ele mesmo como uma empresa. Ok, agora, qual é o objetivo desta subjetividade fabricada pelo neoliberalismo? Qual é o objetivo, qual é a exigência, qual é o imperativo que a sociedade contemporânea neoliberal le exige ao sujeito? A exigência, esse imperativo, é a felicidade. Vocês devem ter ouvido falar de ditadura, da felicidade e tudo mais. Bom, é isso. O neoliberalismo exige: você tem que ser feliz. Você tem a obrigação e o dever de construir uma vida feliz e realizada. Uma vida harmônica, alegre, feliz, homeostática, sin ningún tipo de conflicto. Esa es a matriz narrativa, a célula embrionaria do discurso neoliberal. Porque existe una exigencia, es un imperativo, una exigencia de felicidade que tem no horizonte o éxito fundamentado na conquista econômica. Então, você tem que ser bem-sucedido. E é interessante esta expressão bem-sucedido porque hoje se reduz a un único sentido posible. Es
Es decir, dejó de ser una expresión polisémica. Ser bem sucedido hoy significa ter dinero. No existe que alguien sea bem sucedido no estudio, no esporte, no amor, no. Cuando alguien fala que fulano es bem sucedido es porque tiene dinero. Es un sinónimo de ter dinero. No existe otra interpretación para esa expresión. O cartón de crédito prova o direito à existência. Ou seja, o consumo se tornou o elemento central da subjetividade da época. O consumo se tornou o elemento central da subjetividade da época. Por eso, o sujeito histórico do neoliberalismo não é mais o trabalhador, sino o consumidor. E eu falei que o imperativo é você tem que ser feliz. Essa é a ordem, esse é o imperativo categórico da época. Agora, como faço para ser feliz? Bom, consumindo, tudo bem, mas quem tem a resposta da felicidade? Quem pode me proporcionar essa resposta? Como se essa resposta existisse, como se alguém poderia dizer qual é o segredo ou a receita da felicidade. Mas o neoliberalismo diz sim, existe. E quem tem essa resposta? Os chamados experts. Quem são? Os coaching, o gurú, o manager de alma, o personal trainer, todas essas figuras que supostamente têm a verdade sobre a felicidade plena. Agora, se vocês não têm dinheiro para pagar um coaching, não tem problema. Podem acudir aos livros ou aos manuais. Esses livros que orientam para a felicidade, que me dicen o segredo de ser un grande pai, un excelente amante y todo ese tipo de cosas. Es ese fenómeno tan presente en los días de hoy que es a autoayuda, un fenómeno de autoayuda. Que inclusive, no sé si vocês se preguntaron en algún momento sobre ese rótulo, autoayuda, que es una definición falaz e insustentable. No importa se a gente acredita ou não nisso, não me refiro a isso. Eu não acredito, mas além disso, é falaz porque como autoajuda se é um livro que foi escrito por outra pessoa? Não sou eu que estou me ajudando, é decir, é outra pessoa que escreveu e não, é decir, não se sustenta. Por outro lado, o próprio nome autoajuda orienta a pensar en una característica de estas que yo comenté, del neoliberalismo, que es el individualismo, porque autoayuda es sin u otro. Nos hacen pensar que las respuestas no necesitan du otro, que es decir, que el lazo social no es necesario. Promueven y estimulan el autismo del sujeto. Autoayuda. Y allá está otra característica, esa tal autoayuda, que es promover una característica del neoliberalismo que es la uniformización, porque el neoliberalismo elimina, no aceita cualquier diferencia, promueve homogeneidad, son padrões universales para todos. Porque, vean só, ¿por qué digo uniformización? ¿Cómo puede ser que un libro de autoayuda que vende 50 millones de ejemplares, cuando o cara pega o livro e lê, cree que está dirigido a ele? Quer decir, eso indica cómo se trata de supuestas fórmulas que son universales, que atienden a todos, fórmulas de felicidad y que se aplican a todo el mundo. Entonces, autoayuda, nuevamente, es un dispositivo que está al servicio de esa uniformización neoliberal. Y si o imperativo es, você tem que ser feliz, você tem a obrigación de ser feliz, esto explica por qué estar triste, por qué estar angustiado, por qué no estar totalmente realizado, hoy se confunde casi con una indignidad. O sujeito nem pode estar de luto, no es permitido que él permanezca triste ni por un luto. Y si o sujeito está triste, tiene que ir inmediatamente a un psiquiatra para que urgentemente pase un psicofármaco y revierte ese cuadro. A narrativa neoliberal
con esta base individualista, degrada y fractura un lazo social, desintegra un tejido social y favorece a ruptura dos vínculos colectivos y solidarios. Por eso no inicio da minha intervenção, eu falei que a solidariedade deixou de ser un ideal. A inclusión social, as políticas inclusivas no son más valorizadas. ¿Por qué? Porque en un neoliberalismo se neutralizan y se anulan todos los valores éticos. Se neutralizan y se anulan todos los valores éticos. Margaret Thatcher, que junto con Ronald Reagan fueron los precursores de este modelo en los años 70, Margaret Thatcher decía, o método é a economía, mas o objetivo é a alma. Quer decir, por medio de economía, o segredo era alcanzar a alma, criar esta alma empresarial, individualista y consumista. Y vean qué interesante, porque como a felicidade plena é un impossível, como tenté explicar antes, a felicidade plena é un impossível, o sujeito sempre se siente en dívida, sempre se siente en dívida. O sea, o sujeito se transforma en un devedor. Otra de las características propias de un neoliberalismo es criar sujeitos endividados, sujeitos y estados endividados. Entonces, si a gente pensa en esos dos planos, plano económico y plano subjetivo, el sujeito se transforma en un devedor financieramente porque necesita se endividar para poder consumir, para poder ser feliz. O imperativo es ser feliz consumindo, y para consumir tiene que se endividar. Y al mismo tiempo fica endividado, digamos así, moralmente, porque nunca consigue alcanzar ese ideal de felicidad. Entonces él es duplamente devedor, financieramente y moralmente. ¿Sí? Freud, vocês saben, o pai da psicanálisis, elaboró un concepto que se llama superego. O superego es una instancia psíquica que desempeña algunas funciones dentro del psiquismo. Una de esas funciones es la crítica que el sujeito se faz a sí mismo. A autocrítica, a crítica que el sujeito faz a sí mismo, es una función del superego. Y el superego, que critica al sujeito permanentemente de forma severa, de forma voraz, hoy el superego toma como argumento de esa crítica este imperativo neoliberal. ¿Sí? El superego dice al sujeito, você tem que se satisfacer, você tem que ser totalmente feliz, você tem que gozar, tem que ser rico, tem que ser exitoso. Ese imperativo categórico, esa orden superegoica, es sustentada por este imperativo neoliberal. Antes no era así. Hoy en día esa exigencia toma ese biais, esa característica. Cuando yo falaba antes de un opresor interno, ese opresor interno psíquicamente se llama superego. El superego exige o imposible, você tem que ser totalmente feliz. Y como eso no es posible de conseguir, esa exigencia se transforma en una crítica y en un autocastigo. ¿No? Entonces, el superego dice, você tem que ser plenamente feliz, você tem que se satisfacer. Como el sujeito no consigue gozar plenamente, ser plenamente feliz, esa exigencia pasa a ser una crítica y un autocastigo. El superego dice, está vendo, vos es defectuoso, vos no está a altura, vos es un fracasado, ¿sí? Y eso es lo que acaba gerando a culpa, ¿no? Cuando yo falaba de meritocracia se trata un poco de esto, el sujeito creer que a culpa es de él. Ahora, voy a incorporar un segundo concepto psicanalítico. ¿De dónde se alimenta esa voz torturante, esa voz tiránica del superego que ataca permanentemente al sujeito? Se alimenta de una energía psíquica que Freud va a llamar
pulsão de morte. Pulsão de morte é um conceito muito complexo, mas que provisoriamente, de una forma un poco superficial, sería una forza destructiva que faz que o sujeito atente contra sí mismo o atente contra o outro. Porque existe no ser humano una satisfacción tanto en masacrar a otro como en se ofrecer a masacre, ¿sí? Es algo un poco duro de aceitar, mas, en fin, é a pésima noticia que a psicanálise apresenta o mundo, que todos os seres humanos têm algo destructivo dentro de si, en diferentes graus e en diferentes níveis. Lógicamente, não é a mesma coisa matar uma pessoa que matar uma barata, mas todos os seres humanos têm dentro de si algo destructivo. E uma das formas que essa cara destructiva es utilizada pelo sujeito contra sí mismo es pela vía do superego. O superego que exige o imposible y después castiga ao sujeito acusando de él no estar a altura. Entonces, en este movimiento es que el sujeito acaba se consumindo porque tenta y fracasa permanentemente y fica preso en este circuito destructivo. Y ahí es donde aparece a depresión. Porque él se siente culpado de no alcanzar esos objetivos, cree que a culpa es de él, entonces él se deprime. Por eso, con un neoliberalismo, a depresión pasó a ser una epidemia. A depresión que hasta 20 años atrás era un cuadro psicopatológico, hoy se transformó en una epidemia. Todos os sujeitos están deprimidos. ¿Por qué? Porque os sujeitos sienten que son exigidos de más por ellos mismos, inclusive, principalmente. Son exigidos de más, sienten que no están a altura, sienten que no dan cuenta del recado, porque claro, la exigencia es ilimitada. Entonces, es a pulsión de morte pela vía do superego que se canaliza como depresión. Y en ese sentido, un neoliberalismo es un dispositivo da pulsión de morte que se consuma como una depresión. ¿Sí? Por eso muchos autores falan de sociedade depresiva, que es otro modo de decir que la depresión se transformó en una epidemia. ¿Sí? Ahora, si yo falei que existe algo destructivo dentro del ser humano, que a veces es utilizado contra sí mismo y otras veces es utilizado contra los otros, ¿cuándo es utilizado contra los otros? Es decir, cuando ese placer por destruir a otro, por eliminar, por masacrar, por torturar a otro, se presenta, es onde a gente encontra también esa característica propia de un neoliberalismo que entiende que otro es un obstáculo, porque como es como tiene una lógica individualista, otro es un obstáculo, otro es un enemigo que tiene que ser eliminado. Entonces, en este sentido, esto es muy importante, por lo menos es la lectura que yo faço, un neoliberalismo coloca esas miserias humanas en un lugar de ideal. Es decir, esas miserias humanas de destruir a otro son colocadas como un ideal. Si las miserias humanas son inherentes al sujeto humano, si no se pueden eliminar completamente, pelo menos o ideal sería tentar reducirlas a su mínima expresión posible. O que hace un neoliberalismo es o contrario, las estimula y las legitima. Entonces, você tem que pasar por cima del otro. ¿Sí? Y de esta forma acaba politizando el odio, ¿no? Porque el odio es una lógica de exclusión. A frase do odio sería eu ou o otro, no es eu y otro. A diferencia do amor, que tiene una lógica inclusiva, eu y o otro, o odio es eu ou o otro. Y un neoliberalismo funciona justamente en la base do odio, porque excluye o otro y porque excluye o simbólico, o sea, a palabra como un mediador salutar entre los sujetos. Por eso las comunicaciones, los lazos sociales se interrumpen, se cortan. Un neoliberalismo fomenta eso. Y si a política
propriamente dita, a verdadeira política, inclui a heterogeneidade, inclui a divergência, o diálogo, a discussão e o conflito, o neoliberalismo, na medida que não suporta o conflito, que não tolera a diferença e que não tolera a heterogeneidade porque propõe uma uniformização homogênea, nunca pode ser uma opção política legítima. Mas está nas antípodas da política. O neoliberalismo uniformiza e aquilo que não entra na uniformização passa a ser odiado. Por eso que se transforma inevitablemente en una lógica segregativa. Y si yo digo, para concluir, si yo digo que un neoliberalismo no es una opción política legítima, ¿qué es? Una gestión pragmática y utilitaria. Muchos políticos hoy se enorgullecen de falar que no son políticos, que son gestores, como si eso sería algo bom. No es algo bom, porque justamente promueve un movimiento autoritario que reduce a política simplemente a una gestión profesional. Es decir, elimina cualquier posibilidad de diálogo, de discusión, de debate, etc. Entonces, para terminar, ¿qué es un neoliberalismo? Una universalización pragmática que está ao servicio da utilidade e do consumo. Então, colocaram aqui na palestra o malestar contemporâneo. Qual é o malestar contemporâneo? Esta severidade superegoica que exige ese imposible de felicidad. Esa exigencia de felicidad, y que como es un imposible, gera culpa y a culpa gera depresión. ¿Sí? Entonces voy a parar por aquí para poder abrir el debate. ¿Tá bom? Chegamos ao fim de mais um programa discutindo com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. É um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Até o nosso próximo programa.